Olá, meu nome é Eduardo, eu sou o criador do site Comunistas e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo sobre a Síria. Dessa vez é um documentário que ele não tem cenas emocionantes de guerra, mas é um vídeo sobre denúncia de um agente da CIA que trabalha como ativista na Síria para fazer propaganda ideológica, propaganda política contra o regime de Bashar Al-Assad para alimentar as TVs árabes e as TVs internacionais também com notícias direto da Síria. É importante mostrar um documentário como esse. Eu não havia legenda em português, em inglês. Eu tive que traduzir direto do russo, então demorou pra caramba. Também pedir desculpa a vocês pelas legendas que o pessoal já estava reclamando que estava muito. Algumas legendas ficam difíceis de ver. Isso aqui vai ser pior ainda, porque eu não consigo usar outro programa ainda melhor para legendar, então eu tive que colocar várias legendas, às vezes não sobrepostas à legenda em russo, então tampou um pouquinho a imagem, mas nada que atrapalhe a compreensão do documentário, só para vocês fazerem uma força mais, aí aumentar a tela, paralisar, para poder acompanhar esse documentário. Ele fala, a primeira parte dele fala sobre Khalid Abu Salah, que é um homem que se diz ativista contra o regime de Bashar Al-Assad, que traz imagens diretamente da guerra para a imprensa da Al Jazeera, de outras TVs árabes, do Catar e da Arábia Saudita, enfim, de todo mundo árabe. E nesse documentário mostra como ele manipula as imagens. Ele chega ao ponto de carregar uma criança morta no colo, uma menina, para poder dizer que foi o Assad que matou e coisa e tal. Só que o mais interessante é ver os bastidores. Algumas cenas mostram os bastidores. Tem uma hora que ele fala para uma menina: você decorou o que você tem que falar? A garota fala que não. Ele fala: não, então diz que... Aí ele encena o texto com ela, né? Passa o texto com ela que ela tem que falar, que quer que o Bashar al-Assad morra, porque ele cegou ela, ele matou a irmãzinha dela. Enfim, toda uma encenação. Outro episódio é que ele encena um tiroteio ali com a produção dele, faz o sinal para as pessoas começarem a atirar, porque ele está numa transmissão direta da Al Jazeera, e nessa transmissão direta ele consegue... ele está falando pelo telefone, então as pessoas que estão acompanhando pela Al Jazeera não vão ver as imagens. Então ele encena ali como se ele estivesse no meio de uma praça de guerra com milhões de mortos. Então, se vocês, muitos aqui criticam falando que as imagens que eu mostro aqui são propaganda da Rússia, propaganda russa, porque a Rússia está apoiando o Assad, coisas e tal. Então, me digam, vejam esse vídeo e me mostrem que essa aqui é a prova de que há manipulação também na Al Jazeera, nas TVs árabes e na CNN. Esse vídeo aqui, que é a primeira parte, é a segunda parte que eu vou mostrar de um sírio-americano que faz a mesma coisa que esse sírio faz na Síria. Essa propaganda política contra o regime de Bashar al-Assad, o regime que os Estados Unidos estão fazendo de tudo para derrubar. Então, essa é a prova de que há manipulação também nas TVs Al Jazeera e na TV árabe. Então, antes de criticar, dizer que isso aqui é uma propaganda russa, então me mostrem onde estão os erros, me mostrem o que está manipulado aqui, tente achar em algum lugar, que eu vou ser o primeiro a postar aqui. Eu achei essa manipulação da Al Jazeera e das outras TVs árabes, manipulação contra o regime de Bashar al-Assad. Eu queria pedir a ajuda de vocês, porque muita gente apoia esses rebeldes pelo desconhecimento. Então vocês procurem aí vídeos em que esse Khalid Abu Salah ele aparece.
vídeos dele mostrando ele em reportagens, denunciando o regime de Bashar Al-Assad aqui pelo YouTube. E aí vocês conversem com as pessoas e mostrem para elas esse vídeo, para eles verem como esse Khalid ele manipula, como ele fabrica vídeos falsos, para elas começarem a ter uma ideia, não ter uma visão tão superficial dessa guerra, uma visão que os americanos querem que o mundo tenha dessa guerra. Então, esse vai ser meu vídeo de hoje. Muito obrigado, espero que vocês continuem divulgando e me apoiando. Espalhem esses vídeos pelas redes sociais para a gente denunciar essa guerra, né, que está sendo fabricada pela CIA, essa revolução fabricada pela CIA para derrubar um governo não aliado dos americanos no Oriente Médio. Obrigado, curtam o vídeo e até a próxima. لو سمحت لي سيدة منتهى، قبل أن أرد على سؤالك هذا دعيني أجاوب السيد ماتازوف عن هذه اللهجة الدبلوماسية الرائعة التي يتحدث بها، والتي يقوم الآن بدور شريف شحادة بدل هؤلاء الذين أغلقوا الثوار فمه إلى الأبد إن شاء الله. بالطبع يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ماذا قدمت روسيا للشعب السوري؟ قدمت 3 فيتو في مجلس الأمن، قدمت البوارج الحربية في كل يوم التي تسوم السوريين سوء العذاب، القذائف الهاون المدفعية. المحتوى والمضمون خطاب مكرر ممجود. أريد أن أعلق على الصعيد الداخلي وهو الشق الذي يهم الشعب السوري. لقد تكلم عن عدد من النقاط. أولا نقطة الإصلاح ونقطة الاستمرار بالإصلاح أو العدم. كان يقوله دائما الرئيس السوري، وعندما تحدث عن أن تحقيق الأمن الآن هو الأولوية، كيف تتوقع يكون التعاطي الأمني مع المتظاهرين خلال الفترة القادمة؟ بالطبع سيدتي، هو تكلم عن مسألة الحسم الأمني، فهو بصدد إقامة مجازر جديدة، يحاول أن يرعب الشعب، يحاول أن يري الموالين. أوجه نداء استغاثة إلى كل إنسان شهم في هذا العالم أن ينقذ أهلنا في بابا عمر، أن ينقذ الأطفال والنساء في بابا عمر، الشهداء تحت الأنقاض، الناس داخل المنازل، حتى الآن لا توجد حصيلة يا رب ما لنا غيرك يا مسلمين. والله إن الله عز وجل سيسألكم يوم القيامة عن نصرتنا. لا تخذلوا الشعب السوري، نحن نقتل يا أخوتي، وصور الجثث والشهداء في الشوارع ملقاة. حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما يبطش المستبد بالشعب الثائر محاولا أن يخمد ثورته ويحول حياته كجحيم، يبقى الشعب ثائرا ويبقى مستمرا في ثورته من بابا عمر، رسالة بابا عمر إلى عصابات النظام. حتى ولو أحرقتمونا لن نستسلم، حتى ولو كان حقدكم أسود من هذه الغمامة لن نستسلم. نحن في بابا عمر ننتصر. رغم الأسى والجراح، رغم العدد الكبير من الجرحى، رغم عشرات الشهداء، رغم كل شيء، فإن معنوياتنا عالية بفضل الله سبحانه وتعالى. سنقول لبشار الأسد أننا لن نركع إلا لله، والمواجهة القادمة بيننا ستكون لنا. بشار لن تكون على كرسيك بعد اليوم. أبو صلاح استهدفوه اليوم وهو أمام مشفانا، كان يغطي العدد الكبير من الجرحى. استهدفوا أبو صلاح. أبو صلاح سيوجه كلمة لأهالي سوريا، وسيوجه كلمة لأهله في بابا عمر وحوزة. فلينظر كل صاحب ضمير ما يحصل لنا في سوريا. هذه هي العصابات. فلينظر كل صاحب ضمير ماذا يحصل لنا في سوريا. حسبنا الله ونعم الوكيل. У нас на связи наш корреспондент из полевого госпиталя. Мы находимся в лазарете, который сделали прямо в одном из домов. Здесь очень много раненых из окрестных домов. Вы сами это можете видеть. Смерть Башару.
Будь он проклят за то, что убил мою младшую сестру. Смерть его жене. Из-за него я ослепла. Вот на этом видео показан полевой лазарет так называемой свободной армии. Он расположен в одном из домов, организован и оснащен определенными организациями. Это все постановочное видео. Перед вами лицо раненого ребенка. Понятно, какие чувства испытывает человек, в том числе и сириец, когда видит страдания ребенка на экране канала Аль-Джазира. Перед передачей такого материала в эфир появляется отец девочки и начинает ее учить, что надо сказать во время съемки о Башаре Асаде. В это время человек, стоящий за камерой, подсказывает отцу, что он должен передать дочери, а та, в свою очередь, произнести перед телекамерой. Свои разоблачения Аль-Джазиры и западных каналов Рафик ежедневно выкладывает в сети и демонстрирует по государственному сирийскому телевидению. Но в этой информационной войне он пока терпит поражение. هذا طفل وليس عربي. أين أنتم يا مسلمين؟ أين أنتم يا مسلمين؟ أين ماتت فيكم الشهامة؟ أين أنتم يا عرب؟ ما هذا أحد يسمعنا؟ وقفوا سقوط الصواريخ التي تقصد لأول مرة. والله نتمنى الهاون مقابل سقوط هذه الصواريخ. اخلع نعالك قبل دوس ترابها، فتراب حمصة من رفات شبابها. ونوي الشهادة يما مع جيش الأحرار. يا يما أني طالع أخلع ثوب العار، ألبس ثوب الكرامة والجيش الأحرار. يا يما ما أقتل خي وأرضيها الجز. راح يضل القسم بالمقاومة الشعبية إضافة إلى أبطال الجيش الحر، وراح نكون نحن والجيش الحر أبطال إيد واحدة وقلب واحد للتخلص من هذا النظام الأسدي بإذن الله. تكبير الله أكبر. له 3 دقائق. خالد أبو صالح تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أيها السيدات والسادة وأيها الجمع الكريم، بينما أنتم موجودون الآن في هذه القاعة، بأن هناك أناس في حمص، في دوما، في دير الزور، في اللاذقية يتعرضون للقصف وللذبح بأبشع صوره وبأبشع أشكاله، وينتظرون من اجتماعكم هذا موقفا جديا وصريحا وواضحا إزاء هذا النظام المجرم الذي يقتل السوريين منذ 1 و4 شهور. هذا النظام المجرم للأسف لا يفهم إلا لغة القوة، ومن غير المبرر لجمعكم هذا ولا يمكن للسوريين أن يفهموا بأن روسيا وحدها تستطيع أن تقف بوجه العالم بأسره الذي حتى الآن لم يقدم أي حل جدي من أجل مساعدة الناس الذين يقتلون ويذبحون داخل سوريا. نحن لا نريد الحل العسكري، ولكن بابا عمر 21/2/2012. هذا هو شهيد الحقيقة. المصور رامي السيد استشهد عندما كان يحاول أن يوصل إليكم جزء من الحقيقة. يا مسلمين، والله إن الله سيسألكم يوم القيامة عن هذه هي حمص العادية، رمز الكرامة ورمز للبطولة والصمود. ما تبقى من أهالي حمص في حيها القديم بابور يتظاهرون تحت القصف ليعلنوا أنهم لن يستسلموا، فإما الشهادة وإما النصر. هذا هو طريق حمص العادية التي لن تصمت ولن تسكت، وبإذن الله منصورة وبعونه تعالى، حتى وإن خذلنا العرب وخذلنا المسلمون.
إلى أهلنا في كوباني، إلى هؤلاء الأبطال، لكم كل التحية ولكم كل التقدير والاحترام من كل الثوار في حمص وفي حلب وفي إدلب ودرعا. إليكم يا أيها الأبطال نوجه التحية، وإليكم نقول بأننا نتمنى عليكم أن لا تكونوا صدى للأحزاب السياسية الكردية وغير. شو تحكي جهاز امور شو بدي احكي يعني اختراع صاروخ الحكي اوكي بعد الغلاف شو صار عندك؟ خلص مبين عندنا شق الحاجز تبع مفرق القاهره، خرجت الناس تهلل وشغلت الناس بلشوا قصوا. الو يا ابو اليمان، بدون صوت يا شباب، بدون صوت الله يخليكم. يا اخي احكي صوت وصوره واحكي عن الشيء اللي عم يصير. ما عاد فيني يا ابو اليمان، القذائف يا ابو اليمان، القذائف عم تسقط بالشوارع. انا اخذت ايه ايه يا ابو طيب ما نسمع صوت القصف يا ابو اليمان؟ ما نسمع صوت القصف؟ ما نسمع صوت القصف يا ابو اليمان؟ ما نسمع صوت القصف؟ ما نسمع صوت القصف يا ابو اليمان؟ ما نسمع صوت القصف؟ عم يضربوا بالهاون بالمدفعيه، يعني وقف تحت القذيفه لحتى موت قدام شاشه الجزيره عشان ترضى عني الجزيره. سامعك يا اخي سامعك. احمد عزام عن ماذا يريد أن يتحدث الإنسان سيدتي الكريمة والخالدية تقف الآن على بحر من الدماء؟ عن ماذا يريد أن يتحدث الإنسان الآن وجثث الأطفال وجثث النساء وجثث الشيوخ داخل المنازل في حي الخالدية؟ يبدو أننا نسمع الجواب مباشرة. هل أنت في مكان آمن؟ سيد خالد أبو صلاح؟ سيدتي حتى الآن لم يهدأ القصف عن حي الخالدية. لقد
سيدتي أسمع أصوات إطلاق رصاص لا أستطيع أن أسمعك جيدا. حمص سيدتي الكريمة، حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص، حتى الآن لا توجد وسيلة نهائية للشهداء. هناك مجزرة مربعة في حي الخالدين، هناك مجزرة مربعة في حي الخالدين، هذا الحي الذي قدم الآن أكثر من 200 شهيد، هناك مجزرة مربعة. والله إن الله عز وجل سيسألكم عن موقفكم هذا. والله إن الله عز وجل سيسألكم ماذا قدمتم للشعب السوري؟ ماذا فعلتم؟ والله إن أخشى ما كنا نخشاه كسوريين أن تسكت الأمة الإسلامية على دماء السوريين كما سكتت على دماء أهلنا في فلسطين، وكما سكتت على دماء أهلنا في العراق، وكما سكتت على دماء أهلنا في الشيشان. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou o criador do site Comunistas e hoje eu vou trazer para vocês a continuação daquele vídeo sobre a Síria, aquele vídeo que mostra a farsa da mídia, mostra um agente da CIA fabricando vídeos falsos contra o regime de Bashar Al-Assad na Síria para forçar uma intervenção da ONU, da OTAN na Síria contra o regime de Bashar Al-Assad. Esse vídeo aqui é muito importante, que ele mostra a história de um outro agente da CIA, o Deni Abdul Dayen. Ele é um agente da CIA que se disfarçado de ativista sírio contra Bashar Al-Assad. Ele faz várias reportagens, ele é um sírio-americano. Ele faz várias reportagens, vários programas na CNN contra o governo de Assad. E é muito importante mostrar, divulgar esse vídeo aqui. Você vai ver cenas assim que são tragicômicas. Ele está no meio de um lugar bastante escuro assim à noite. É um lugar bem parecido com aquele outro em que o outro agente da CIA, o Khalid, armou aquele tiroteio. Se você não viu esse vídeo ainda, veja a primeira parte desse vídeo que você vai entender. E ele reclama que está com frio, ele fala, meus dedos estão congelando, eu sonho com um colchão. E ele está ali aguardando uma ligação ao vivo com a TV CNN. Quando a CNN atende, ele começa a falar, a situação aqui está terrível, estou no meio de um incêndio, um bombardeio dura mais de 4 horas, o bombardeio já matou 200 mil filmando os bastidores dá para ver como é que aquilo era uma imensa mentira. Tem uma cena mais bizarra ainda, que ele está no quarto dele fumando um cigarro e ligando para a CNN dizendo que está no meio de uma chacina, no meio de um bombardeio com de novo mais de 200 mortos. Na hora que ele fala que o bombardeio dura mais de 5 horas, ele ele sorri, dá uma risada. Ou seja, uma coisa assim que dá nojo de ver o que as pessoas são capazes por dinheiro. É bom e interessante vocês verem isso aqui. Muitos aqui vêm comentar dizendo que eu estou errado porque essas reportagens são da Rússia, a Rússia é aliada da Síria, então a Rússia está mentindo. Depois que você vê esse vídeo, você tem que ver esse vídeo e ver que a realidade não é tão simples como parece. Os americanos têm uma democracia e uma imprensa livre, então a mídia americana diz a verdade. A Rússia é autoritária, o Putin persegue jornalistas, então a imprensa russa está mentindo. A realidade é muito mais complexa, a realidade não é tão simples assim. Você que vem aqui me criticar pelos vídeos que eu faço, dessa tradução que eu faço na imprensa russa, que mostra o lado do exército sírio, você pode até não admitir, mas eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, você vai olhar para uma reportagem da CNN, vai pensar 2, 3, 4, 5, 6 vezes se aquilo que a CNN está dizendo é a verdade. Você vai parar de acreditar que tudo aquilo que a CNN mostra é verdade. Então eu peço a todos vocês que têm divulgado esse vídeo, esses meus vídeos, têm gostado aqui, que vocês
adicionem esses vídeos, que vocês compartilhem esses vídeos para os seus amigos, para eles mostrarem o outro lado dessa guerra, essa guerra imperialista que os Estados Unidos estão fazendo contra a Síria, que se tiverem sucesso eles podem tentar fazer contra outros países. Essa guerra de intervenção e que os Estados Unidos pagam mercenários do Catar e da Arábia Saudita e da Turquia para invadir a Síria e massacrar o povo sírio, enquanto a imprensa internacional ocidental monta uma imensa propaganda para poder deixar a comunidade internacional preparada para um golpe contra Assad e que aceite esse golpe naturalmente, como se fosse uma revolução do povo, que não é revolução coisa nenhuma. Vou mostrar o vídeo agora. Muito obrigado por vocês que estão me ajudando e até a próxima. Denny, Syrian state television, as you know, is now airing excerpts of this video of you that was shot. I'm not sure how they got this video. Do you know how they got it? Did they intercept it? While I was trying to talk to CNN, I was online for like 20 minutes, so it's live broadcast. I don't know how they got it. This is all private. See, we should have. This has all been deleted. We have to delete all the. Danny and his family are now in London. His mother, Helen, is British. The family said they decided to flee Syria when Danny's involvement with the anti-government protests made him a target. But Danny does not want to be here. He's already planning to go back to Syria, even against his parents' wishes. So you've reached the point of no return? No, there's no return. They're going to have to kill millions to stop us, and we know that. داني عبد الدايم طالب سوري يحمل الجنسية البريطانية، ومن الشهود على ما عانته مدينة حمص وسكانها من قمع وقتل على أيدي قوات الأمن والجيش والشبيحة بسبب تظاهر أبنائها من أجل الديمقراطية في البلاد. وطبعا قتلت واحد من بيت الخزنة دار، زتته شي 6 أمتار. داني ابن 22 عاما رفض التصرفات الوحشية لقوات الأمن السورية واعتقال Danny Abdul Dayum is an activist. He is joining us now on Skype from the city of Homs. Danny, good to speak with you again. Obviously, more violence. We just saw some of the pictures from the Bab Amr neighborhood of Homs, where you are. We're going to roll some of the video that you've sent to us. Talk to us about the violence today and the video that we're about to see that you actually shot and were involved in. All right, it's been terrible today from about 8 a.m. non-stop bombarding this area. And while I was going down the stairs, I was still videoing. Another rocket hit you can hear it in the end. A rocket hit the building again. They did not stop bombarding. Every 30 seconds, a bomb would land. A rocket would land somewhere in Bab Amr. We wanted the UN to help us, and it left us alone. The Russian government has blood on the Syrian blood on their hands. The Chinese government has Syrian blood on their hands. They're helping our government kill and rape women and rape children every day. This is one of the houses in Bab Amr. Look at these children. Is this how the Assad regime is supposed to treat our children? Now you see what the Assad regime is killing children. What is the UN going to do about this? What is the UN going to do about this? Nothing. They're going to sit and discuss and see what they're going to do. They want to do this peacefully. They want to solve it peacefully with this murderer after what he did to these children. They've been hitting us from 6 a.m. until it's 2 p.m. now. We have over 100 bodies, over 200 underneath the destructions. We don't even know who they are. And this is only in one area. They've been hitting us from 6 a.m. until it's 2 p.m. now. We have over 100 bodies, over 200 underneath the destructions. We don't even know who they are. And this is only in one area in Homs. Look at the children.
أخوة الدنيا ما بلغوا يا بشار ويا أخونا أهل درعا ورطونا يلا يا داني I'd like to thank all the Americans in America and all the Syrian Americans there for supporting the revolution and supporting us back on ground. Hopefully I will be in America on Friday, March the 2nd. I hope to meet all of you there and I hope to get as much as help and support as I can. I'd like to thank you all for all the support you've done and everything you're trying to do. Thank you so much. President, sorry about his dad. You can say يلعب روحك يا حافظ while walking in the street. This is one of the normal houses. This isn't a poor house. You can't say it's a poor house. This is a normal family living. But look how they're living now. They never used to live like this in their life. You can see how they're living. Everyone's hiding in the houses. Even in the houses, people aren't safe anymore. They've been hearing us from like 8 AM with mortar bombs and tank shells. They haven't stopped. Every 1 minute, a tank shell or mortar bomb lands in there. It either blows in the air or comes in one of the buildings. Look, you can see in here. We just landed here 2 minutes ago. This is a civilian's house. This is a civilian house. Look at the bodies! Look at the bodies! These are rockets! They've been firing at rockets for us for 2 hours now! We've got more than 30 people dead, hundreds of injuries! Look at the civil hospital, look! Look! All dead bodies all over the place! Look! Dead bodies all in the hospital! Look, this is all dead bodies. Come in here. Look, look. Someone should hack it. Someone should hack it. We're not animals, we're human beings, we're asking for help. We're asking for your help. They're hitting us with rockets. They've been non-stop with us rockets for 4 hours now. They're going to kill us all. If we don't help us, they'll kill millions. And no one will find out about us. Please, someone help us. عندما يبطش المستبد بالشعب الثائر محاولا أن يخمد ثورته ويحول حياته كجحيم يبقى الشعب ثائرا ويبقى. This is one of the civilians that lives in Baba Amr. الأنبوب هلا خط الغاز والنفط ضربوا الأمن. That's a pipeline. That's the petrol line at the ضربوا الأمن هلا قذيفة هاوين مدفعية with a mortar bomb and a tank shell. مشان يحرقوا العالم. So they can burn the people. There's civilian houses all over there. خط غاز النفط. That's Baba Amr. All the villages all around Baba Amr. They're trying to get the people out and burn them. خط غاز النفط والغاز. خط الغاز والنفط. ضربوا هلا بالمدفعية وبالهاوين. They hit it with a mortar bomb and a tank shell. شعل النار لك أسعبة الدخان. And you can see all the smoke going up in the air. عندنا هلا حالات كثير جرحى واختناق من هاي We have lots of casualties and people are عندنا كثير هلا بالمستشفيات. People are suffocating from the gas. Syria, Homs, Baba Amr, January the 31st. طلع علي أخوي. ما في شيء، طلع علي ما في شيء. This is a hospital in Tripoli. This is another one that's been hit with chemical weapons in Tripoli, in Baba Amr in Homs. يا صيف علي يا أخوي. He refuses to come out of the covers. He doesn't want to talk to anyone. He's scared of everybody. He's been hit with chemical rockets. يسلم عليك شباب. يلا طالع راسك سلم عليهم. خلاص يلا أخوي. This is April the 22nd at 7 o'clock. Being hit with chemical weapons. The United Nations is saying that nothing of this is happening. These are the guys that have been hit with chemical weapons. The own government is hitting their own people with chemical rockets.
wait. This is another case of this woman has been hit with chemical rockets. And the world is saying that the Bashar Al-Assad is not hitting us with chemical rockets. This is another woman. She's the wife of the other guy that's been hit with a chemical rocket. You can see on their faces. They can barely breathe. They're scared of everything. They're scared of the medication. Scared of everyone who comes in the room. They're losing hair on their head, on their bodies. And what is the world saying? That this regime, they're giving this regime more time to kill. They're giving this regime more time to throw chemical weapons on us. And they keep giving it a week, and 2 weeks, and another week, and another week. Until when? Until he kills like 1 million or 2 million of his people? What we now have is evidence that chemical weapons have been used inside of Syria. It's possible Barack Obama will hear what you're saying. If you could appeal directly to him, what would you say? Well, I'll beg him to help us. Military forces, or by weapons, or by no-fly zone. خلاص خلينا نجد معناته. أصابع يا زلمة. جبت الراحة. اللي جاهز هذا؟ اضرب. لا اضرب. طلع الكاميرا. بسم الله. الكاميرا. له في ابني نازله عم ينتشر Yes, I can hear you. Great. What's been happening, right? They've been bombarding an area in Homs called Khadi for like 3 hours. You say there could be as many as 200 dead just in the last hour or two? We have 200 dead in the last 3 hours. In the first half an hour we've got 40 dead in the first half an hour. And we got the video up on YouTube. We have 200 dead in the last 3 hours. In the first half an hour we've got 40 dead in the first half an hour. And we got the video up on YouTube. How random is this mortar fire? I mean, are you saying that they're just indiscriminately firing mortars into neighborhoods? In the cities, in the narrow civilian streets, on rooftops. I just went an hour ago. I just went on a rooftop to get civilians. The street is right next to me. There's like 400 meters right over there. I went and picked up 4 civilians who were burning in the house. In the cities, in the narrow civilian streets, on rooftops. I just went an hour ago. I just went on a rooftop to get civilians. The street is right next to me, like 400 meters right over there. I went and picked up 4 civilians who were burning in their house. A mortar bomb came right on the rooftop of a civilian house. Tell us what the situation is where you are. What have you been hearing and seeing, Danny? Hi. The situation is really, really bad. They've been bombing for more than 4 or 5 hours now. We have more than 200 people dead, and no one's even doing anything about it. There's still human beings under the destruction of buildings. The situation is really, really bad. They've been bombing for more than 4 or 5 hours now. Mr. Dani Abdul Dayan was a few days ago still in Homs. He left Homs. He is known as the voice of Homs. He was several times on CNN, and he is maybe the best placed person to talk about what is happening on the ground in Homs and what atrocities are happening under our eyes and the eyes of the international community today. That we need to
to explain, to show the reality, and also to show to the public opinion what is effectively needed to end this crisis around Syria. Please. Right. First of all, thank you all for being here in this meeting. What's going on in Syria is the Assad forces, the mercenaries, are just randomly bombarding any single area that's uprising in Homs or in all Syria. After the UN decision that abandoned the Syrian people, the Assad forces for the first time started using rocket launchers and tanks, and they started hitting us with helicopters. More than 500. Tim Crockett, former British Special Forces and an expert in balancing safety with frontline news coverage. It could be a cow truck, it could be a taxi, it could be the back of a motorcycle. It's what is available, what is the safest point. And getting out of Homs would be just as dangerous as getting in. On the horizon, thick smoke billows from a sabotaged gas pipeline. This is the war zone that Homs has become. CNN's Arwa Damon, Neil Halsworth and Tim Crockett are in Babarama. Neil Halsworth and Tim Crockett had intel that things were about to get even more dangerous. We had been in there. عندما يبطش المستبد بالشعب الثائر محاولا أن يخمد ثورته ويحول حياته كجحيم. This is one of the civilians that lives in Baba Amr. ده الأنبوب هلا خط الغاز والنفط. That's a pipeline. That's the petrol line at the ضربوا الأمن security forces that shot. قذيفة هاوين. They hit it with a mortar bomb and a tank shell. وعشان يحرقوا العالم. So they can burn the people. It's pouring rain, it's freezing cold, and there's this like part where I just completely, no story is worth dying for, but at the same time when it comes to a story like Syria, and others as well, you have to be there. You have to be in it, seeing it, smelling it, listening to it, so that you at the end of the day can do justice to what the people... I didn't really go and say goodbye to anyone or anything like that, but it's probably one of the reasons I didn't, because I didn't want to think of it like that, so I tried to block that part of it out of my mind. Along with Arwa Damon, Neil Halsworth, a veteran cameraman who has faced the worst in Iraq, Afghanistan and Israel. It could be a cow truck, it could be a taxi, it could be the back of a motorcycle. It's what is available, what is the safest. And handling security, Tim Crockett, former British Special Forces and an expert in balancing safety with frontline news coverage. So we just had to refresh the same sort of things. Look, what are we trying to achieve? How long are we going to go for? Now, for instance, on a normal trip, I'd probably take anything up to 10 cases. عندما يبطش المستبد بالشعب عندما يبطش المستبد الشعب الثائر عندما يبطش المستبد بالشعب
The doctor is just saying that this is a patient that has to get outside of Baba Ahmed within 20. Perilous. This is how they have to move around just a short distance to get from one location to the other where they have the patient. But there is some good news. أين أنتم يا عرب؟ ماذا عم يسمعنا؟ وقفوا سقوط الصواريخ التي تقصف لأول مرة، والله نتمنى يهاون. أمسيك بعد اليوم أبو صلاح استهدفوه اليوم وهو أمام مشفانا، كان يغطي العدد الكبير من الجرحى. استهدفوا أبو صلاح. أبو صلاح سيوجه كلمة لأهالي سوريا، سيوجه كلمة لأهله. We've got more than 30 people dead, hundreds of injuries, dead bodies, all in the hospital. Videos uploaded from Babarama showed terrible suffering. Out the entire day. For CNN's Arwa Damon, Neil Halsworth and Tim Crockett, it was day 2 covering the unfolding tragedy. Для американской стороны уход Асада – это вопрос принципиальный. Собственно, ради этого и была затеяна вся эта кровавая трагедия, в которой сегодня погибли десятки тысяч, в том числе и невинных сирийцев. И основная вина здесь, конечно же, лежит на Соединенных Штатах в подстрекательстве этих боевиков, в координации поставок вооружения, в обеспечении боевой подготовки, потому что еще 1,5 года назад даже крупные газеты «Нью-Йорк Таймс» писала о том, что инструктора ЦРУ работают и в Турции, и в других государствах, и готовят боевиков. Pedir desculpa a vocês pelas legendas que o pessoal já estava reclamando que estava muito... Algumas legendas ficam difíceis de ver, isso aqui vai ser pior ainda, porque eu não consigo usar outro programa ainda melhor para legendar, então eu tive que colocar legenda, várias legendas, às vezes não sobrepostas à legenda em russo, então tampou um pouquinho a imagem, mas nada que atrapalhe a compreensão do documentário, só para vocês fazerem uma força mais, aí aumentar a tela, paralisar, para poder acompanhar esse documentário. Ele fala, a primeira parte dele fala sobre Khalid Abu Salah, que é um homem que se diz ativista contra o regime de Bashar Al-Assad, que traz imagens de TVs árabes na CNN. Esse vídeo aqui, que é a primeira parte, é a segunda parte que eu vou mostrar de um sírio-americano que faz a mesma coisa que esse sírio faz na Síria. Essa propaganda política contra o regime de Bashar Al-Assad, o regime que os Estados Unidos estão fazendo de tudo para derrubar. Então, essa é a prova de que há manipulação também nas TVs Al Jazeera e na TV árabe. Então, antes de criticar, dizer que isso aqui é uma propaganda russa, então me mostre onde estão os erros, me mostre o que está manipulado aqui, tente achar em algum lugar, que eu vou ser o primeiro a postar aqui. Eu achei essa manipulação da Al Jazeera e das outras TVs árabes, manipulação contra o regime de Bashar Al-Assad. Eu queria pedir a ajuda de vocês. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou o criador do site Comunistas. E hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo sobre a Síria. Dessa vez é um documentário que ele não tem cenas emocionantes de guerra, mas é um vídeo sobre denúncia de um agente da CIA, que trabalha como ativista na Síria para fazer propaganda ideológica, propaganda política contra o regime de Bashar Al-Assad, para alimentar as TVs árabes e as TVs internacionais também, com notícias direto da Síria.
É importante mostrar um documentário como esse. Eu não havia legenda em português, em inglês. Eu tive que traduzir direto do russo, então demorou pra caramba. Também diretamente da guerra para a imprensa da Al Jazeera, de outras TVs árabes, do Catar e da Arábia Saudita, enfim, de todo mundo árabe. E nesse documentário mostra como ele manipula as imagens. Ele chega ao ponto de carregar uma criança morta no colo, uma menina, para poder dizer que foi o Assad que matou e coisa e tal. Só que o mais interessante é ver os bastidores. Algumas cenas mostram os bastidores. Tem uma hora que ele fala para uma menina: você decorou o que você tem que falar? A garota fala que não. Ele fala: não, então diz que... Aí ele encena o texto com ela, né? Passa o texto com ela que ela tem que falar, que quer que o Bashar Al-Assad morra, porque ele cegou ela, ele matou a irmãzinha dela. Enfim, toda uma encenação. Outro episódio é que ele encena um tiroteio ali com a produção dele, faz o sinal para as pessoas começarem a atirar, porque ele está numa transmissão direta da Al Jazeera, e nessa transmissão direta ele consegue... ele está falando pelo telefone, então as pessoas que estão acompanhando pela Al Jazeera não vão ver as imagens. Então ele encena ali como se ele estivesse no meio de uma praça de guerra com milhões de mortos. Então, se vocês, muitos aqui criticam falando que as imagens que eu mostro aqui são propaganda da Rússia, propaganda russa, porque a Rússia está apoiando o Assad, coisas e tal. Então, me digam, vejam esse vídeo e me mostrem que essa aqui é a prova de que há manipulação também na Al Jazeera,